पुराने दौर की खूबसूरत और लेजेंड अदाकारा मुमताज़ 25 साल बाद पाकिस्तान तो वापस आ गई हैं, लेकिन कौन सी फिल्म में अदाकारी के जौहर एक बार फिर दिखाएंगी और कौन से बड़े नाम उस फिल्म में शामिल होंगे। कैरियर के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक की मुकम्मल कहानी, कौन से मशहूर गाने आप पर फिल्माए जाने के बाद मकबूल हुए और उन पर फिल्में भी बन गईं। इसी के साथ ये भी पाकिस्तान को क्यों एक डांसर और फाशा का ताना मिलने के बाद छोड़ा, ये दिलचस्प दास्तान भी आपको हम वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड और मुमताज़ अदाकारा मुमताज़ जो 1952 में पैदा हुई, वो पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों में एक सुपरस्टार फिल्मी हीरोइन थी, लेकिन उर्दू फिल्मों में भी उनका नाम और काम किसी तारीफ या तारुफ का मोहताज नहीं रहा। 70 की दहाई में पाकिस्तान की फिल्मी सनअत में बड़े बड़े अच्छे फनकार सामने आए। बाबरा शरीफ, गुलाम मोहिउद्दीन, शाहिद, नदीम, संगीता, उनकी बहन अदाकारा कविता के अलावा और भी बड़े फनकार थे जो उस दहाई में फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ऊपर तक ले गए। लेकिन 80 की दहाई में एक लड़की जिसका नाम रिफात था, जी हाँ वही रिफात जो मुमताज़ के नाम के साथ आज फिल्म इंडस्ट्री में जगमगा रही हैं, वो भी फिल्मी दुनिया में आई। पर फिल्मी दुनिया में आने से पहले ही उनका नाम और काम पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस कराची और रावलपिंडी में पहुंच चुका था, क्योंकि उनके डांस करने का अंदाज उनको बचपन ही से मकबूल कर गया था और वहाँ मुख्तलिफ फंक्शन में मुमताज़ डांस किया करती थी। लेकिन नाजरीन व सामीन, मैं आपको बताता चलूँ, पहले तो मुमताज़ ने कोई ऐसे बड़े रोल्स ना किए, लेकिन उसके बाद उनकी पहली लीड फिल्म इंतज़ार थी। उस फिल्म के डायरेक्टर एस सुलेमान थे और उसकी मौसीकी भी बहुत मकबूल हुई। लेकिन नाजरीन व सामीन, उस फिल्म में शबनम, नदीम और बाबरा शरीफ जैसे नाम भी थे। और याद रहे, ये उन बड़े अदाकारों की पहली फिल्म थी। उस फिल्म की हीरोइन तो शबनम थी, मगर इस फिल्म की पूरी कहानी मुमताज़ के गिर्द घूमती है। उस फिल्म में मुमताज़ को एक मॉडर्न लड़की के रूप में दिखाया गया, जिसमें अदाकार कवि खान उनके भाई होते हैं जो उनसे भी ज़्यादा मॉडर्न होते हैं। फिल्म इंतज़ार में नदीम की बहन बाबरा शरीफ होती हैं। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, जानदार है और शानदार है। नाज़रीन व सामीन, फिल्म स्टार मुमताज़ के कैरियर का भी ये नुक्ते आगाज़ था, लेकिन उसी के बाद उन्होंने कई ऐसी शानदार फिल्में की और उनका उम्दा फिल्मी रिकॉर्ड मैं आपको बताता चलूँ। अदाकारा मुमताज़ अपने डांस के साथ साथ अदाकारी भी बहुत अच्छी करती थी और सूरत तो वैसे भी काफ़ी पुरकशिश थी, रंग गोरा था। इस वजह से वो शायकीन फिल्म की फेवरेट अदाकारा बनकर सामने आई। उनकी फिल्म दुश्मन जो 1974 के आखिर में रिलीज़ हुई, वो भी गोल्डन जुबली हो गई। उसके बाद नाजरीन व सामीन, उनको ऐसे डायरेक्टर्स ने बुलाना शुरू कर दिया जिनका नाम ही कामयाबी की ज़मानत है। उस फिल्म में मुमताज़ ने वहीद मुराद और मोहम्मद अली के साथ उम्दा लीड रोल प्ले किया। तो ये फिल्म 4 महीने तक हाउसफुल गई और यहीं पर फिल्म तलाश गोल्डन जुबली हो गई। उस फिल्म में मुमताज़ पर फिल्माया गया एक गीत जो महनाज बेगम की आवाज़ में था, बड़ा मकबूल हुआ। इसके बोल हैं, जाने वाले ने ये भी न सोचा हम अकेले किधर जाएंगे। जिससे जुड़ी है हम सबकी पहचान जो है जाने रमज़ान यानी शाने रमज़ान। ज़िक्र परवरदिगार से दिलों को मारिफत का नूर मिलेगा। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना मकबूल हुआ कि एक मारूफ डायरेक्टर और राइटर ने इस उन्वान पर फिल्म का मौका भी यहाँ पर जो भी देखने आता मुमताज़ की अदाकारी को पसंद करता या ना करता, 4 बजे के बाद शाने रमज़ान जरूर देखता और पसंद करता। नाज़रीन व सामीन, मैं यहाँ पर आपको निहायत दिलचस्प बात बताता चलूँ। फिल्म स्टार मुमताज़ की फिल्म कोशिश भी 56 हफ्ते चलकर कामयाब गोल्डन जुबली की थी। उस फिल्म में उन पर फिल्माया गया नाहिद अख्तर की आवाज़ में ये गीत बड़ा हिट हुआ था, जो आज भी हिट है। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छूलेगा वो जल जाएगा। अदाकारा मुमताज़ ने उर्दू फिल्मों के अलावा पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और बहुत शोहरत हासिल की। नाज़रीन व सामीन, फिल्म स्टार मुमताज़ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा और कैसे फिल्म इंडस्ट्री को खैर बात कहा, चूँकि आप इब्तिदा में एक डांसर के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी थी, तो किसी महफिल में किसी अदाकारा ने
انہیں تانا دیا کہ آپ تو ایک فاحشہ ڈانسر ہیں۔ یہ تانا آپ کے دل کو چھو کر گزرا اور آپ نے فلم انڈسٹری میں اپنے کیریئر کو مکمل طور پر چھوڑا۔ اس دوران اپنے خاوند باری اسٹوڈیو کے اونر کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خراب ہو گئے اور معاملات طلاق تک جا پہنچے، لیکن آپ پھر بھی دل برداشتہ ہو کر پاکستان کو چھوڑ کر کینیڈا شفٹ ہو گئی۔ میں اپنے ناظرین و سامعین کو بتاتا چلوں، کینیڈا میں شفٹ ہونے کے بعد آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں تک وہاں کر دی اور پاکستان سے مکمل طور پر منہ موڑ لیا۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے لوگ آپ کو ڈھونڈتے رہے، لیکن آپ کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی۔ اپنے بچوں کی تعلیم کے بعد آپ نے ان کی شادیاں بھی وہاں کینیڈا کر دیں، لیکن 25 سال بعد وہ پاکستان جب آئیں تو انہوں نے اپنے شوہر کے اسٹوڈیو یعنی باری اسٹوڈیو کا دورہ کیا، اور باری اسٹوڈیو کے دورے کے دوران ایک عجیب تنازع کھڑا ہو گیا جب ان کے شوہر نے انہیں ملنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ انہیں ملنے سے انکار تھا یا بقول ان کے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی عورت موجود ہے جو مبینہ طور پر ان کی دوسری بیوی ہے اور ممتاز کے بچوں کا حصہ اور حق وہ ہتھیانا چاہتی ہے۔ تو ممتاز نے اس کے بعد پھر وہاں پر ایک مکمل لائحہ عمل کے ساتھ ساتھ جانا ہوا۔ تو باری اسٹوڈیو میں بیٹھ کر آپ لوگوں نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ 2024 کے آغاز میں ہی ہم ایک فلم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں اداکار ممتاز کا بیٹا ہوگا، معمر رانا، میرا، نیلم منیر، ریشما سمیت مختلف اداکارائیں اس فلم میں اپنے فن کا جوہر دکھائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین و سامعین، فلم سٹار ممتاز نے پاکستان کے ہر چوٹی کے اداکار کے ساتھ ہیروئن کا کردار ادا کیا اور ان کے بہت سے گیت ہٹ ہوئے۔ تو ان فلم سٹارز میں شاہد، ندیم، محمد علی، لالا سدھیر، وحید مراد، غلام محی الدین، یوسف خان کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیرو ہیں جن کے ساتھ یہ کامیاب رہیں۔ ان میں پنجابی فلموں کے ایکشن ہیرو سلطان راہی کے ساتھ اردو فلم میں بھی آپ آئیں۔ اس فلم کا نام جاسوس تھا اور یاد رہے یہ سلطان راہی کی پہلی اردو فلم تھی۔ اداکارہ ممتاز نے پاکستان میں بے شمار لوگوں کو اپنا مداح بنایا، بے پناہ عزت و شہرت حاصل کی۔ ان کی چند فلمیں جو بہت مشہور ہوئی وہ یہ ہیں: ریمانڈ، راستے، جینے کی سزا، یہاں سے وہاں تک، دو نشان، مسٹر افلاطون، راجہ صاحب وغیرہ وغیرہ شامل۔ ناظرین و سامعین، ممتاز نے تقریباً 88 کے قریب پنجابی فلموں میں کام کیا اور 47 کے قریب ان کی اردو فلمیں ہیں۔ ان کی ایک فلم سندھی زبان میں بھی بنی تھی۔ ناظرین و سامعین، انہوں نے اپنی آخری فلم خوف و اسلام کی تھی جو 1990 میں ریلیز ہوئی اور اس وقت اداکارہ ممتاز کینیڈا میں مقیم تھی، لیکن اس کے بعد ابھی جب آپ 25 سال بعد پاکستان آئی ہیں تو آپ نے فلم کے آغاز کا اشارہ دیا ہے، یعنی کہ انشاءاللہ 2 سالوں میں ممتاز کی ایک اور فلم بھی اپنے چاہنے والوں کے سامنے پیش ہوگی۔ امید کرتا ہوں یہ تفصیلی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں۔